Danas vas vodimo u Rumuniju. Ulazimo u zonu Visokih Karpata. Put nas vodi ka planinskom masivu Bučegi, odnosno Bučeđi. Pored nas prolazi voz na čuvenoj železničkoj liniji Bukurešt-Brašov, dugoj oko 160 km, koja više od jednog veka spaja prestonicu sa Transilvanijom. Mi se nalazimo na putu DN1. Kažu da je ovo najprometnija deonica u Rumuniji. Čekanje u kolonama automobila ovde je sastavni deo putovanja. Ulazimo u Bušteni. Ovaj planinski gradić se nalazi na skoro 900 metara nadmorske visine. Sa svojih 10.000 stanovnika, Bušteni i okolina živi od planine, zimi od skijaša, a leti od planinara koji uživaju u Južnim Karpatima. Ovde je naša baza na ovom putovanju. Stižemo pred hotel, ali pogled beži u visine. Iznad hotela se uzdiže ogroman planinski masiv Bučegi, a na samom vrhu, kao da dodiruje nebo, stoji krst heroja na vrhu Karajman. Interesantan je podatak da je ovaj krst Guinnessov rekorder kao najviši krst na svetu postavljen na vrh planine na 2291 metru nadmorske visine. Mi idemo dalje. Kantakuzin, Bušteni, okrug Zamora. Dobrodošli u dvorac Kantakuzin, čuvenu Nevermore akademiju u koju je školu pohađala čuvena Sreda Adams. A da vidimo šta kriju ove zidine. Prolazimo kroz kapiju koja je za mnoge ulaz u filmski svet Nevermore akademije. Ali iza kulisa popularne serije krije se stvarna istorija dvorca koji je decenijima bio simbol neizmernog bogatstva. Imanje se prostire na velikoj površini šuma i proplanaka. Samo dvorište dvorca je jedna vrsta galerije. Sve je osmišljeno da impresionira. Sama zgrada dvorca se prostire na, verovali ili ne, 3148 metara kvadratnih. Dvorac je završen 1911. godine po narudžbini kneza Đorđa Grigorea Kantakuzina, čoveka koga su zbog enormnog bogatstva zvali Nabob. Dvorac je građen u autentičnom neorumunskom stilu od klesanog kamena i opeke. Dvorac je bio tehnološko čudo tog vremena. Imao je struju i vodovod za razliku od mnogih evropskih dvora gde su koristili sveće. Knez Kantakuzin nije želeo samo dom, već spomenik svojoj lozi, za koju je tvrdio da vuče korene iz Vizantije. Ovo elegantno zdanje nalazi se na teritoriji Vlaške, tik uz granicu sa čuvenom Transilvanijom. Prolazimo kroz masivna vrata i stupamo u prvu salu. Tu su i vitraži ručno rađeni u Italiji. Svetlost koja prolazi kroz njih boji prostor u nijanse plemstva. Ispod nogu nam je pod prekriven čuvenim italijanskim majolika pločicama, koje su u to vreme bile simbol nezamislivog bogatstva. U sali dominira veliki beli kamin specifično ukrašen. Iznad njega nas posmatra sam knez Grigore, čovek koji je sazdao ovaj dvorac i u njega utkao sav svoj prestiž i moć. U senci glavnih odaja vidimo i manje glamorozne prostorije. Prolazimo kroz vrata koja su sama po sebi umetničko delo. U drvetu je uklesan grb porodice Kantakuzin. Ova soba je svojevrsni vremenski portal. Iznad nas je neverovatna tavanica gde se prepliću duborez i fresko slikarstvo, dok nas sa zidova posmatraju generacije loze koja vuče poreklo čak iz Vizantije.
Za kraj ovog dela čist luksuz. Izgleda da je ovaj barokni salon u zlatnim nijansama bio namenjen za prijem važnih gostiju. Ulazimo u najvredniju prostoriju u celom zdanju, a to je veličanstvena balska dvorana. Pogledajte ove masivne hrastove tavanice i lučne galerije sa kojih su nekada davno radoznali pogledi pratili plesače na podijumu. Ono što ovu salu čini jedinstvenom je ova galerija predaka. Na zidovima su naslikani članovi porodice Cantacuzino na kordopskoj koži, odeveni u raskošne odore koje svedoče o njihovom kneževskom poreklu i velikom bogatstvu. U dnu sale dominira centralni kamin od belog kamena iz Alba Julije, ukrašen zlatnim detaljima. Iznad njega, na počasnom mestu, veliki portret Grigorija Cantacuzina, koji je bio ne samo bogat čovek, već i visoko rangiran u tadašnjoj političkoj strukturi. Ispod ivica galerije nižu se grbovi 27 plemićkih porodica, povezanih sa lozom Cantacuzin. Svaki zlatni detalj na stubovima i svaki kapitel govore o neverovatnom bogatstvu koje je moglo da parira kraljevskim evropskim dvorovima. Svetlo se prelama kroz vitraže na kojima su prikazani najznačajniji preci loze Cantacuzin. Ovi zidovi nisu bili samo za balove, u njima se venčavalo, krstilo i krojili državnički dogovori. Međutim, 1948. godine, dolaskom komunizma, dvorac je nacionalizovan i pretvoren u sanatorijum za obolele od tuberkuloze. Pitanje je kako je sav ovaj sjaj preživeo tu etapu. Iz raskošne unutrašnjosti izlazimo na svetlost maglovitog dana, pravo u gužvu turista na verovatno najslikanijoj terasi u Rumuniji. Probijam se do masivnih kamenih stubova da stignem do pogleda zbog koga se svi guraju. Gradić Bušteni leži u podnožju planinskog masiva Bučegi, koji ostaje sakriven iza guste bele magle. Sa ove visine, ako pogledate imanje dvora, shvatate koliko je ovaj posed zapravo dominantan. Polako idemo prema izlazu. Izlazimo u unutrašnje dvorište gde vidimo drugo lice ovog zdanja. Ovde, uz same zidine koje skoro dodiruju šumu, nalazi se prostrano dvorište popločeno kamenim kockama koje daje intimu i zaštitu od karpatskih vetrova. Videli smo samo mrvicu prostora ovog dvorca. Našla sam podatak da ovaj dvorac u svojih 3000 i više kvadratnih metara krije oko 70 prostorija. A sada napuštamo rumunsku istoriju i ulazimo pravo u svet Tima Bartona. Ispred nas je teren za streličarstvo koji je postao planetarno poznat kao deo škole Nevermore iz serije Sreda, odnosno Wednesday. Baš ovde gde vidite ove mete, Sreda Adams je pokazivala svoje veštine sa lukom i strelom. Tabla koja stoji kao podsjetnik na snimanje nije samo turistička atrakcija, već dokaz da je ovaj dvorac postao globalni simbol za sve ljubitelje mračne fantastike. Ovi kameni zidovi i galerije dvorca postali su savršena scenografija za maštu Hollywooda. Ostavljamo svet mašte i vraćamo se u stvarnost. Pred nama se otvara glavno lice dvorca Cantacuzin. Ovaj grb iznad ulaza predstavlja jednu od najmoćnijih i najstarijih loza koje vuku korene iz davnina. Iznad samog ulaza uzdiže se masivna kula, visoka preko 20 metara. Pretpostavljam da je služila kao vidikovac.
Dolazimo do prednjeg platoa gde se sivi kamen smenjuje belim mermerom. Nalazimo se na velikoj, lepoj terasi sa pogledom na planine. U centru pažnje je ova snežno-bela statua devojke sa jelenom. Njena belina pruža neverovatan kontrast sivim planinskim vrhovima u pozadini. Pretpostavljam da je ovo boginja lova, jer je poznato da je lov bio glavna zabava aristokrata. U senci masivnih zidina, u masivnim saksijama cvetaju hrizanteme, mesec je novembar. I dok se spremamo da krenemo dalje, dvorac nam daruje najlepši prizor. Na terasi, najslikanijoj u Rumuniji, dvoje mladenaca nežno se ljubi, krunišući svoju priču baš ovde. Kažu da su dvorci građeni iz moći, ponosa i bogatstva, ali u ovom trenutku, dok se dvoje mladih grle ispred maglovitih Karpata, shvatamo da je zapravo ljubav pečat svega. Tako se ugodilo danas da među hladnim kamenim zidinama i hollywoodskim setovima pobedi ljubav. Ostavljamo ih u njihovoj sreći, noseći sa sobom sliku Kantacuzina koja je mnogo više od arhitekture i istorije. Još jedan okret i pogled prema ovom zdanju pre samog odlaska. Danas je za nas ovo mesto gde se prošlost, mašta i emocija spajaju u jedno. Neka vas lepota prati gde god da krenete. Do sledećeg putopisa ostanite inspirisani.